U današnjem videu pokazujemo vam DeFi Lamu. Šta je tačno DeFi Lama? DeFi Lama je web sajt ili hub na kojem možete naći sve aktualne informacije o svim blockchainovima. Link do ovog web sajta naći ćete u opisu ovoga videa. Kao što vidimo na početnoj strani, odmah smo dočekani sa nekim osnovnim informacijama. Sa lijeve strane mi ćemo naći Chains jer nam je to aktualno. Kliknut ćemo na Chains i ovdje sada dolazimo do samih informacija svih chainova na ovom web sajtu. Kao što vidimo imamo Ethereum, Solanu, BSC, Bitcoin i tako dalje, sve najpopularnije blockchainove. Ukoliko želimo da saznamo neke informacije, na primjer o nekom blockchainu, doći ćemo ovdje i izabrati blockchain koji želimo da vidimo. U ovom videu ja ću pokazati cijel primjer sa Solanom. Ovdje već vidimo automatski neke od osnovnih informacija, koliko ima aktivnih adresa, 2.35 miliona na samoj Solani, promjena u osnovu jednog dana što se tiče samih adresa. U posljednjih 24 sata imamo 6.72% manje adresa i tako dalje. 7 dana, i jedan month, odnosno jedan mjesec, u jednom mjesecu skoro 16% manje adresa na samoj Solani. Nakon toga kliknut ćemo na samu Solanu, otvara nam se prozorče sa većim detaljima, odnosno sa više detalja. Ovdje vidimo sada informacije same Solane. Kao što vidimo ovdje, još jednom izabrali smo Solanu, ovdje sad vidimo informacije na samom grafikonu. Imamo TVL, šta je tačno TVL? To je količina Solane koja se trenutno stejkuje, koja je zaključena u smart kontraktima. Kao što vidimo prema grafiku, na osnovu svakog dana možemo pratiti rast ili pad TVL, odnosno još jednom stejkovane Solane. Kao što vidimo, pik je negdje bio, krajem januara, gdje smo imali TVL, skoro 10 milijardi dolara, odnosno još više, 11 milijardi dolara 21. januara. Znači, to je bio pik. Što se tiče nekih ostalih informacija, možemo provjeriti DEX volume, volume, odnosno količina Solana koje se tradovala ili traduje na samim DEX-ovima, na decentralizovanim menjačnicama. Kao što vidimo, opet, možemo vidjeti, od 2022. od početka, možemo reći, same Solane, sve do sada, do posljednjeg dana, opet vidimo da je pik bio, negdje krajem januara. Što se tiče drugih informacija, imamo chain fees, količina fee koja je otišla na samu Solanu, revenue, koliko je nagrada bilo opet od samih fees u samom blockchainu, u samoj Solani i naravno neke druge osnovne informacije, količinu adresa, količinu transakcija i tako dalje. Ovdje sa lijeve strane sada vidimo opet te iste informacije, samo sada ne putem grafikona, već je sve napisano. Imamo market cap što se tiče samih stablecoina, u Solani vidimo da je to 12,5 milijarde dolara, sve je izraženo u dolarima, možemo reći USDT ili USDC, međutim uglavnom u dolarima. Nakon toga scrollujemo dole i vidimo sada informacije o samim protokolima na samoj Solani. Evo kao što vidimo na primjer Jupiter, jedan od najpopularnijih protokola na samoj Solani, opet imamo TVL, količinu stejkovanog Jupitera, vidimo da je 1.88 milijardi i opet imamo promjene količine stejkovanog Jupitera u jednom danu, 3,6% i tako dalje za ostale dane. Što se tiče količine samih fees, koji su potrošeni, 1.61 milijon u posljednjih 24 sata, revenue, profit samog blockchaina 402.000 dolara. Evo, ukratko, to su neke osnovne informacije, o ovom web sajtu gdje možete istraživati, same informacije o svim blockchainovima. Ukoliko želite da pogledate neki drugi blockchain, to možete uraditi ovdje, možemo kliknuti na Ethereum, isti nam se prozor otvara, iste informacije i tako možete saznati najaktualnije informacije što se tiče samih blockchainova, količine stejkovanog, na primjer, coina, količine, samih feesa, količine volumena na DEX-ovima i tako dalje i tako dalje. Ukratko sve informacije o blockchainovima na jednom mjestu. Ukoliko vam se ovaj video svideo, zapratite nas za još mnogo dobrog kontenta. Hvala svima i pozdrav!